Krećemo se ka prolećnoj zoni jer je vreme da pričamo o sadnji krompira. Svaka sezona, nova sadnja krompira i novi sistemi. Krompir sadimo od 20. marta zato što je to kultura koja je osjetljiva na mraz. Neće ga mraz baš uništiti, ali će ga donekle oštetiti. To je već jedna briga vama koju želim da izbegnemo. Ovo je prolećna zona i krompir sadim upravo tu na ovim gredicama. Postoji mnogo tehnika za sadnju krompira koje pokazujem na kanalu, a sada ću vam pokazati najlakši način za sadnju krompira u peromodele u kombinaciji sa bobom. Postoji jedna divna klupa u mojoj bašti gdje ja sa svojom mačkom posmatram peromodele i upravo ovaj peromodel je taj gdje ćemo posaditi ovaj model. Dakle, grašak i 3 reda krompira, to je ono što imate u svojim projektima i s obzirom da nas čeka sadnja krompira, sada ću vam pokazati kako ćete to najlakše da napravite. Ako ste pratili postavku ovih peromodela, onda ste i vidjeli da su jako dobro uhranjeni. Dakle, imaju sloj kabastog materijala koji je ostao iza ovaca, sloj sena, stanjak sena. Dakle, ovdje mi sada nije potreban neko veliko đubrivo. Dobro sam nahranila ovaj peromodel i sada neću praviti klasična gnezda gdje ću ubacivati krompire pa onda da tu radim neku kombinaciju sa punjenjima kao što je napraviti gnezdo, dodati zemlju, krompir, zemlja. Ja ću ovdje odmah iznad ovog peromodela da poređam krompir. Samo ću malo u ovom senu da napravim rupicu u koju ću ubaciti krompir. Iza toga ću staviti malo stajnjaka oko svakog krompira i preko toga samo ću ga prekriti senom. To je najefikasniji način za sadnju krompira koje sam testirala u prošloj sezoni. Oni koji su pratili kanal vidjeli su da sam na ovaj način sadila kukuruz i da je to bilo zaista funkcionalno. Ovdje će doći 1, 2, 3 reda krompira i 1 red boba. Bob je u čašama, već je proklio i samo ću na kraju ubaciti bob. Dakle, prvo sadimo krompir, obeležimo nekako gdje se nalazi krompir, neki štapić koji se stavi na kraju i nakon toga samo ubacujemo čašice sa bobom. Vrlo je jednostavno, funkcionalno i zabavno. Ono što ću prvo da uradim jeste da napravim samo male ovako oznake. Dakle, neću da pravim nikakva gnezda, nego samo mjesta gdje spuštam krompir i vodite račun ovih 30 cm ispred gdje se nalazi integralni sistem zaštite u vašim projektima. Dakle, to ćete da odvojite i onda samo pravite male ovako rupice. Vidite, to čak i nije nikakvo gnezdo. Opet se borim sa Pavlom. Eto, samo ovako mala rupica gdje ćemo baciti krompir. Napravit ćete 3 reda krompira i ovdje će ostati prostor da se ubaci bob. Donela sam naklijali krompir. Ovdje sadim 2 sorte, Red Emaile i Purple Majestic. U pitanju su sorte koje su potpuno drugačije vegetacije. Ovo je rana sorta Kiflaš, a ovo je kasna sorta, ljubičasti sorte su kasne. Zašto ih spajam? Zato što ih zlatice obožavaju. Što znači da želim na istom mjestu da se ganjam sa zlaticama. Ne želim da ih rasporedim na različite mjesta, onda ću morati da hodam svuda i da se suočavam sa zlaticama. Ovako će one biti na jednom mjestu i moje kretanje po bašti, po svojim zonama će biti samim tim funkcionalno. Pa da ih sadimo. Hoću da vidite šta sam uradila. Dakle, samo sam stavila krompir gore na senu, odnosno gore na peromodel. Peromodele usvojavamo sve vrijeme, jako ih dobro hranimo kako bi oni mogli
da izdrže čitavu sezonu. Dakle, ako ste pratili individualne konsultacije ili pratili YouTube kanal, vi u ovom slučaju imate dobro uhranjene permamodele. Permamodeli će hraniti krompir. Sada je jako važno da budete efikasni. Dakle, spustite samo vaše krompire ovako kako sam ja uradila i sada ću preko njih da stavim malo mrvičastog stajnjaka i preko toga ide seno i mi smo svoj krompir posadili. Zašto bi nešto bilo muka, teško, naporno, kada na ovaj način samo ubacite krompir, dobro uslovite permamodel, izvadite plodove krompira i nakon toga imate čist kompost na gredici. Dakle, iznad ovih krompira ću sada samo da stavim mali sloj, kao nekakav prsten mrvičastog stajnjaka. Vi možete da stavite čak i običnu zemlju, zemlju iz šume, nekakvu vrstu komposta ili supstrata, šta god imate, samo da malo razbijete strukturu oko krompira, jer ovaj permamodel će dalje njemu biti hrana. Iznad ovoga će dalje ići seno. Sad možete da vidite šta sam uradila. Vidite, bukvalno sam stavila kao neki prsten oko svakog krompira. Pobacala malo mrvičastog stajnjaka. Stajnjak je star nekoliko godina i mogu da se igram s njim ovako. Kao što sam rekla, vi možete bilo šta da upotrebite, pa čak i običnu zemlju, jer ako ste permamodel usvojili na osnovu svih savjeta, ako pratite postavku zimske zone, nadzemne, podzemne permamodele, onda vam je jasno kako je potrebno da budu usvojeni. Oni su sad dobro nahranjeni, spremni za sezonu. Ovdje nam je potrebno samo da malo razbije strukturu oko njega. I ovdje smo stavili naš novi M preparat, u pitanju su mikroorganizmi iz stajnjaka i vidite, bukvalno krompir se nalazi na površini samog permamodela. Cijele sezone kreiramo permamodele kako bi nam bila laka sadnja. To vam je no-dig sistem. Sve vreme radimo na više nivoa, na humifikaciji tla i na proizvodnji hrane. Sada ću preko toga da stavim seno. Trebalo mi je 10 minuta da poređam krompir i sada ću nakon sena da ubacim bob, a prvo ćete vidjeti kako izgleda postavka sa senom. Pavle mi sve vrijeme pomera kameru. Nekih 10 cm sloj sena preko. I preko čitave površine i tamo gdje će biti bob. Znači, dižemo nivo permamodela. Stavljate rastresito seno preko, ali 10 cm sena ide preko krompira, kao što to ja radim. Evo vidite koliko sam podigla nivo. Sada ću ovo da završim bez vas i onda ćete vidjeti kako to zapravo sve izgleda. Rastresito. Sve mora da bude rastresito. Evo, već sam podigla 10 cm iznad njega. Iako je seno mokro, samo ga ovako odvajate. Ovo je permamodel koji je pored ovog koji smo sadili. Vidite da ovaj sada ima duplo veći nivo, jer ovdje sam stavila odozgo sloj sena i bukvalno sam uslojila, odnosno nadogradila čitav permamodel. Dakle, čak i ovaj deo gdje će biti bob je podignut. Korak 1 je da poređate krompir, korak 2 da stavite okolo stajnjak, šta god imate, rekla sam već.
I korak 3 jeste da se ubaci sadnice boba ovdje. I hoću da vidite samo koliko je on zapravo uzvišen. Nadograđujete sve. I početak i kraj, dakle kompletan perma model, jer ovdje i ovi krajevi, odnosno širine, će uskoro doći na setvu. Idemo sada po bob. Došli smo do balkon bio bašte. Možete pogledati posljednju epizodu edamame na balkonima. I ovdje sam došla po sadnice boba. Evo. Ovaj bob je zapravo youtuber. To je onaj bob koji smo nakljavali iza graška i posle toga u jednoj od isto kratkih videa ubacivali u čaši i upravo taj bob je sada došao za presadnju. Ja ću poneti čitavu ovu gajbu. Bob ide na 15 do 20 cm. Samo se ubacuju čaše. Hoću da vidite salate koje čekaju presadnju. Ima puno sadnica, ali ako želite da gledate balkon bio baštu, pogledajte prethodnu epizodu. Mi ćemo sada da završimo sadnju boba. Sadnja boba u perma modele se radi jednako kao i sadnja graška. Pogledajte epizodu presadnje graška. I ovo je fina sadnica. Vidite kako to fino izgleda. Taman je nikla da se može presaditi. Sistem je isti. Vi ste dobro uhranili perma model. Perma modeli su živa bića, jednako kao i komposteri. Komposteri su dakle mesto gdje se odvija život. Tako se i u perma modelima odvija život. Dakle, vi njih hranite sve vrijeme, dodajete organski otpad, dodajete, nadograđujete tom travom koja probija perma modele, to je vama ujedno i hrana. Zato učite o resursima, šta koja biljka znači, koja biljka je vezana za koji mineral. Dakle, vi imate svoje resurse u vlastitoj bašti. Ne treba da se okrećete, da tražite okolo. Sve što nađete u vašoj bašti, to su zapravo vaši resursi. Jer ovo su zero waste sistemi. Ti sistemi zapravo sami sebe hrane, ali je jako bitno da vodite taj proces na tačan način. Dakle, ono što ću da uradim jeste da samo ovu sadnicu spustim u mesto koje je predviđeno za bob. Mene sad ovdje smeta Pavle, jer Pavle je zapravo sve vrijeme ometa snimanje kao i prošli put. I ja sada treba da čekam da on zaspi, da bismo se, eto, poljubac. A sad ću vam pokazati kako ću bob da prebacim. Rupa, jednostavno. Izvadite sadnicu, jednostavno. Ubacite sadnicu, jednostavno. I dodate seno i vidite bob. Snimit ću odozgo da vidite kako to lepo izgleda. Želim da vidite moje uslove za rad. Na nozi mi je Pavle. Dakle, jedino tako mogu da sadim. Vidite kako sam ubacila bob. Na 15 cm, ovdje su dvije biljke. Evo ga kako je ušuškan ovdje. I na ovaj način sam završila svoju gredicu. Krompir 3 reda, bob 1 red. Trebalo mi je 40 minuta jer je moj perma model bio usvojen. Idem dalje sa sadnjom krompira. To je sve u ovoj epizodi. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.